अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 40वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत सारे सवालात है पेंडिंग में, उनमें से चंद सवालात को मैंने लिया हूँ। ये पहला सवाल जो है कर्नाटका बेलगाम से डॉक्टर नबी साहब ने पूछा है। मौलाना, हमने क़ुरबानी के लिए बड़ा जानवर ख़रीदा है, उसमें 6 हिस्से तो पहले से तय है, अभी 7वां हिस्सा हमने किसके नाम का करना चाहिए? भाई, हमारे डॉक्टर नबी साहब जुमा का जो मैंने आपको बयान भेजा था, अगर आप उसको सुन लेते ना, ये सवाल आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजह यह है, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन लोग हैं जो क़ुरबानी के निसाब में आते हैं या नहीं आते हैं और क़ुरबानी के हिस्से कैसे तय करना चाहिए। और उसी में ये भी बता चुका हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से 1450 साल पहले एक मोटा ताज़ा दुम्बा ज़ुबाह कर चुके हैं और आपने फरमाया ये मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है। अब हम उम्मतियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी हर साल अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की क़ुरबानी दे। बड़ा जानवर अगर आपने ख़रीदा है तो पहला हिस्सा तो अपने नबी के नाम का ही रखना चाहिए। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहला हिस्सा रख देते और बाकी के 6 हिस्से अपने ख़ानदान के रखते तो आपको ये मसला पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसके लिए तमाम लोगों से दरख्वास्त है, रिवायतों में मिलता है, बाज़ाब्ता हदीस की किताबों में है। इब्ने माजा शरीफ में हदीस नंबर 3122 अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से दुम्बा ज़ुबाह फरमाया था। तो इसके लिए हम तमाम लोग भी इसका एहतमाम करें। हम अपने ख़ानदान के लोगों के नाम पर जो क़ब्रों में चले गए, दादा परदादा, हमारे परदादी पर नानी, वो सब हमको क़ुरबानी के वक़्त में याद आते हैं और अपने नबी नहीं याद आते हैं जो हमारे मोहसिन आज़म हैं, जिन्होंने हमको ज़िंदगी में वो दिया है, करोड़ों इनामात, करोड़ों एहसानात उनके हमारे ऊपर है। तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है। इसके लिए ये मसाइल के अंदर एकदम साफ़ साफ़ मुआमला रखने का। जानवर अगर आपके पास में है, उसमें 4 हिस्से हो गए, अब 3 हिस्से बाकी है, तो फ़ौरन एक हिस्सा अल्लाह के नबी के नाम पे, दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक, इस तरीक़े से हिस्से तय कर देने का, सहाबा के नाम डाल देने का उसके अंदर। तो सहाबा के एहसानात हैं हमारे ऊपर। या एक जानवर मुस्तकिल लेकर खुलाफाए राशिदीन के नाम पर, अल्लाह के नबी के अहले बैत हैं उनके नाम पर, दीगर सहाबा के नाम पर क़ुरबानियाँ हमने करते रहना चाहिए। तो हमारे दिलों में अज़मत आएंगी, मोहब्बत आएंगी अल्लाह के नबी की, उनके सहाबा की। उसके बाद में अगला जो सवाल है, ये गोयाना वेस्ट इंडीज़ से मौलाना जाबिर साहब ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि मौलाना, यहाँ पे एक KFC का बहुत बड़ा आउटलेट है, वहाँ पर जो है वो लोग, मैंने उनसे दरियाफ़्त किया तो पता चला कि 80% जो चिकन होता है वो हलाल होता है और 20% चिकन वो लोग अमेरिका से लेते हैं। तो जिसके बारे में शक है वो हलाल है या नहीं है। भाई मौली जाबिर साहब, देखो, जहाँ तक KFC का ताल्लुक़ है, मेरे पास में उसके कुछ सर्टिफ़िकेट्स भी है बाज़ मुस्लिम और इस्लामी मुल्कों के। मैंने जहाँ तक उसकी स्टडी और तहक़ीक़ किया हूँ, तो चूँकि अरब मुल्कों में भी KFC को इजाज़त है और वहाँ पे उनको हलाल सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, इसी तरीके से मलेशिया में भी। और मैं आपको बता दूँ कि मलेशिया वो मुल्क है, उनका जो स्टैंडर्ड है हलाल सर्टिफ़िकेट देने का, वो अरब मुल्कों से भी ज़्यादा सख्त है। इसलिए कि मलेशियन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में जब देखा कि एक चॉकलेट कैडबरी जिसको बनाती है, उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है, उनके लेबोरेटरीज़ में जब ये पक्की हो गई बात, उन्होंने मलेशिया में उसको बैन कर दिया। हालांकि अरब मुल्कों में वो बिक रहा है। तो पता ये चला कि मलेशिया का स्टैंडर्ड इस मामले में बहुत सख्त है। तो KFC के ऊपर भी मलेशिया की पूरी कड़ी नज़र है और मलेशियन गवर्नमेंट ने पूरे तहक़ीक़ात के बाद में उनको हलाल का सर्टिफ़िकेट दिया है। तो चूँकि वहाँ पर तो जगह जगह पे KFC के आपको आउटलेट मिलेंगे, अरब मुल्कों में भी जगह जगह पर मिलेंगे, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के अंदर भी KFC के बड़े बड़े जो है आउटलेट्स है। लेकिन चूँकि आप जिस मुल्क में रहते हो वो क्रिश्चियन मुल्क है, वहाँ पे हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है लोगों के अंदर, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि वहाँ पर तो आप एहतियात ही बरते। इसलिए कि मशकूक खाने से बेहतर ये है आदमी उससे परहेज़ करे। तो इसलिए एहतियात ये मशकूक खाने से ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस मामले में एहतियात का ही मामला, एहतियात का ही पहलू जो है उसको तरजीह दे। अगला सवाल,
ये सवाल कुमठा कर्नाटका से इफ्तिखार अहमद साहब ने पूछा है। इन्होंने कहा कि मौलाना, हिंदुस्तान के अंदर ईद सनीचर के दिन है और अरब मुल्कों में ईद जुमा के दिन है, तो मैं जुमा के दिन यौम अराफ़ा का रोज़ा रखना चाहता हूँ, तो मेरा वो रोज़ा यौम अराफ़ा में ही शुमार होगा या ईद के दिन शुमार होगा? भाई इफ्तिखार अहमद साहब, जिस मुल्क में हम रहते हैं, शरीयत के अहकाम उस मुल्क के एतबार से आपके ऊपर लागू होंगे। हिंदुस्तान में कब चांद नज़र आया था आपको मालूम होना चाहिए। अरब मुल्क और हिंदुस्तान में जो एक दिन का फ़र्क होता है वो चांद की वजह से, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो। अब वो जो चांद का जो दायरा बना हुआ है जोग्राफिकल तरीक़े से, तो अरब मुल्कों में वो वहाँ पे एक दिन पहले नज़र आता है और हमारे यहाँ पे वो पट्टे पर चांद एक दिन बाद में आता है। तो इसके लिए हम लोग तारीख़ में एक दिन आगे पीछे होते हैं। अब जब आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान का यौम अराफ़ा तो जुमा के दिन ही रहेगा, तो आप जुमा के दिन रोज़ा रखो, आपको उसका पूरा पूरा अजर व सवाब मिलेगा। इसके बाद में अगला जो सवाल है, ये मौलाना इब्राहिम साहब साउथ अफ्रीका में ये रहते हैं। इन्होंने पूछा है, मौलाना, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में गैर लोगों के जो त्यौहार होते हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां दी जाती है, लेकिन जहां मुसलमानों के त्यौहार होते हैं जैसे ईद मिलाद है, मुहर्रम वग़ैरह है, वहां पर छुट्टियां नहीं दी जाती है। तो ये भेदभाव क्यों है? इसलिए हमारी कुछ तंजीमों ने या हमारे कुछ ज़िम्मेदारों ने इस मसले को भी उठाना चाहिए और इस मसले के ऊपर भी थोड़ा सा जो है फ़िक्र करना चाहिए। भाई हमारे मौलाना इब्राहिम साहब, मैं आपको पहले एक मशवरा दूंगा आपका जवाब देने से पहले। अगर आप साउथ अफ्रीका में हैं तो मुझे बेहतर ये लगता है कि आप वहाँ के एतबार से दीन की फ़िक्र करो कि भाई मैं वहाँ पे कैसे दीन की मेहनत कर सकता हूँ, वहाँ पर किस तरह से लोगों में इस्लाह का काम कर सकता हूँ, वहाँ पे किस तरह से पढ़ा सकता हूँ और ख़िदमतें अंजाम दे सकता हूँ। हिंदुस्तान के जो मुआमलात है उसके बारे में अगर आप वहाँ बैठे बैठे फ़िक्र करेंगे तो सही से आपको सूरत समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप अपने गांव कोसंबा के अंदर है तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो, पहली बात, हमारे यहाँ पे होता ये है, मेरे तुम्हारे जैसे इमाम उलामा, हम लोग मस्जिद मदरसे के लाइन के जो लोग हैं, एक तो हमारा गवर्नमेंट ऑफिसों में जाना कम होता है, न ज़्यादा हम लोग ज़िला परिषद में जाते हैं, न कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, न कभी नगर पालिका में जाते हैं, न नगर परिषद में, न पंचायत समिति में, कोर्ट कचहरी में, ये तमाम जगहों पर हम आएंगे जाएंगे। गवर्नमेंट के GR मिलते हैं 5-5 रुपये के अंदर, वो लेंगे, उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हमको सही से ये सूरत हाल समझ में आएंगी कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो छुट्टियाँ हैं वो कैसे दी जाती है और उसका तय करने का जो जाविया होता है वो क्या होता है। अब आपने, मुझे लगता है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में मस्जिद के चबूतरे पे बैठकर या अपने मुसल्ले पे बैठ के चर्चा की और ये सवाल मेरे से दरियाफ़्त किया, इसलिए मैं अब आपको बताता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर छुट्टियाँ देने का जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है वो कैसा है। हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पे खाली हिंदू और मुसलमान नहीं है, उनके अलावा सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बुद्ध भी है और दूसरे समाज के लोग भी है। हमारे यहाँ पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली छुट्टियाँ होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और तीसरे ज़िला कलेक्टर तय करता है। अब ये भी जो छुट्टियाँ हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी 2 किस्में होती है। एक छुट्टी होती है वो कंपलसरी और दूसरी छुट्टी होती है ऑप्शनल। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 14 छुट्टियां हर साल में दी जाती है जो कंपलसरी है, यानी हर ऑफिस, गवर्नमेंट का हर इदारा उस दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। और आपको सुनकर हैरत होंगी, वो जो 14 छुट्टियां हैं उसमें से तो 3 नेशनल हॉलीडे है, रिपब्लिकन डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, इसको नेशनल हॉलीडे कहते हैं। एक छुट्टी हमारे जैन भाइयों की है, महावीर जयंती, दूसरी हमारे बुद्ध भाइयों की है, बुद्ध पूर्णिमा, तीसरी हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए है, क्रिसमस डे। हिंदू भाइयों की सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, दशहरा, दिवाली। उसके अलावा फिर हमारे क्रिश्चियन भाइयों की गुड फ्राइडे एक है, फिर सिख भाइयों के लिए गुरु नानक बर्थडे है। लेकिन आपको सुन के हैरत होंगी, मुसलमानों को 4 छुट्टियां मिली हुई है।
جو ہندو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کی اکثریت ہے، ان کو صرف 2 چھٹیاں ہیں، دیوالی اور دسہرے کی۔ مسلمانوں کو 4 چھٹیاں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 10 محرم اور عید میلاد النبی۔ یہ 4 چھٹیاں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہے۔ اسی طریقے سے آپشنل چھٹیاں ہوتی ہے، اسی طریقے سے سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ضلع کلیکٹر کی ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جو چھٹیاں آپ کو جو لگتا ہے کہ دیوالی میں اتنی چھٹیاں دی گئی اور فلانے ٹائم پہ، یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یہ یا تو اس کالج کی طرف سے، اسکول کی طرف سے پرمیشن لی جاتی ہے ضلع پریشد کی طرف سے، یا ضلع پریشد اس طریقے سے دیتا ہے۔ تو مولوی ابراہیم صاحب آپ سے میری درخواست ہے، اور جنہوں نے آپ سے پوچھا ان لوگوں سے بھی، کہ پہلے تحقیقات کرے اور اس کے بعد میں اپنے دل میں شکوک و شبہات کرے۔ الحمدللہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مسلمانوں کو ان دنوں میں بھی یہاں پہ چھٹیاں ملی ہوئی ہے جن دنوں میں عرب ملکوں میں بھی چھٹیاں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اسٹیٹ گورنمنٹوں نے رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اس کی بھی چھٹی دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پیدائش کی بھی ہندوستان کے اندر بعض اسٹیٹ میں چھٹی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوم غدیر کی بھی چھٹی ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی بھی چھٹی بعض ریاستوں اسٹیٹ گورنمنٹوں کی طرف سے دی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چھٹیاں ہیں جن کی خود ہمارے اسلامی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں، مگر ہندوستان کی اسٹیٹ گورنمنٹس اس کے اوپر چھٹیاں دیتی ہے۔ تو یہ سیکولر ملک ہے، اس طرح سے ہم لوگ اپنے ذہنوں کو خراب نہ کریں۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال ایک نوجوان نے پوچھا ہے، میں اس نوجوان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ بیچارے نے میرے سے یہ کہا ہے کہ مولانا آپ نے بیانات کے اندر بہت سارے بیانات ابھی پچھلے دنوں میں جو کیے، اس میں ماں باپ کے حقوق پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا کہ بھئی ماں باپ کے حقوق یہ ہے اور ماں باپ نے ایسا کرنا چاہیے۔ آج کل جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، لیکن بعض ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، وقت پر ان کے نکاح نہیں کرتے۔ پھر ایسے ماں باپ کا کیا ہے؟ بھئی ہمارے جن نوجوان بھائی نے یہ سوال کیا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھو میرے وہ جو سبق ہے وہ آپ کے پاس میں ہوں گے، آپ واپس سے سننا ان کو۔ میں نے ہر سبق میں یہ کہا کہ ماں باپ کے کچھ فرائض ہیں۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھو، تعلیم کرو، تربیت کرو، ان کا نکاح کر کے دو۔ لیکن جو بچے 40 سال کے ہونے کے بعد میں بھی ماں باپ کو ٹینشن دیتے ہیں، وہ خود دادا نانا بن کے بھی ماں باپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، یہ سب باتیں میں نے ان کے لیے بیان کی تھی، ان بچوں کے لیے نہیں جو ابھی ینگ ہے، جو جوان ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اب ایسے جو ماں باپ ہے، یہ ماں باپ جو ہے بے فکر ماں باپ ہے، ان کو خالی بچے پیدا کرنا یاد ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں ایسے مسلمان ماں باپوں کی کمی نہیں ہے کہ جو بچے تو بجھ پیدا کر دیتے ہیں، اور ماں جو ہوتی ہے صبح اٹھنے کے بعد اس کو بچوں کے اسکول میں جانے کا خیال نہیں، مدرسوں میں جانے کا خیال نہیں، جیسے مرغی کا کھراڑا کھولنے کے بعد میں صبح میں اس کو چھوڑ دیتے باہر چرنے کے واسطے، یہ مسلمان مائیں بھی اپنے بچوں کو گھروں کے باہر دھکیل دیتی کہ جاؤ باہر جا کے کھیلو۔ اب وہ بچے باہر کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، بھائی بن رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے جو ماں باپ ہے، یہ بے فکر ماں باپ ہے۔ ایسے ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب آپ نے اولاد کو پیدا کی ہے ان کی تعلیم کرو، تربیت کرو۔ آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوئے، تعلیم تربیت کرنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ ان بچوں کو ہائر ایجوکیشن جب تک وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھاؤ، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرو، ان کو ایک اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ۔ اور نکاح کر کے دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ 50 سبق نکاح کے اوپر میں آلریڈی بھیج چکا ہوں، جس میں پورا زور دے کر بعض سبقوں میں خود میں نے یہ بتایا ہوں کہ ماں باپ اپنے بعض بیٹوں کو بیل سمجھتے ہیں، کما بیل کے جیسا، اور لا کے ہماری جھولی میں ڈال۔ تو یہ بے فکر ماں باپ ہے یہ۔ پھر ایسے ہی ماں باپوں کے اوپر آگے چل کے نوبت آتی ہے کہ بیٹے کوئی دھیان نہیں دیتے، کیونکہ یہ ماں باپ انہوں نے بیٹوں کو بیل بنایا تھا، ان کو کبھی بیٹا سمجھ کے ان کے ساتھ ویسی محبت، ویسا پیار نہیں کیا تھا۔ اگر یہ کرتے یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ تو یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹے کی عمر جب 20-21 سال ہو جاوے فوراً اس کے نکاح کی فکر کرو۔
نہیں وہ بیچارہ بڈھا ہو رہا، ٹکلا ہو رہا، جھپرا ہو رہا، سفید ہو رہا، پورا پورا جھڑ رہا وہ اوپر نیچے چاروں طرف سے، اس کے بعد میں وہ خود جو ہے دانت ٹوٹ رہے، ہل رہے، اس کے نکاح کی کوئی فکر نہیں، 35-40 کا بھی ہو رہا تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. تو ایسے ماں باپ کیا کام کے پھر؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹے کی عمر 20 سال ہوتے ہی اس کے نکاح کی فکر کرے اور 21-22 سال میں اس کا نکاح کر کے دے دے. ضرور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکی کی عمر 17-18 سال ہوتے ہی فوراً اس کے نکاح کی فکر کرے اور اس کا نکاح کر کے دے دے. یہ نہیں ہے کہ بیٹی جاب کے لیے جا رہی ہے اور اس کے کمائی پہ پورا گھر چل رہا ہے. غلط بات ہے یہ. اسلام کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اسی لیے بعض ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمانے والے بیٹیوں کے خود گھر توڑتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بیٹی کی سیلری پھوکٹ میں اس کے سسرال والے، اس کے ماں باپ کھا رہے ہیں اور ہم نے اپنے بیٹی کو کمانے کے لائق بنایا، تو وہی خود بیٹی کے گھر میں انگار لگاتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں، لڑائیاں لگاتے ہیں اور بیٹی کو اس کے شوہر سے، اس کے سسرال والوں سے بدزن کرا کے اس کا ڈیورس کراتے ہیں اور پھر ان پہ 498 کے جھوٹے کیسز لگا کر بیٹی کی جو کمائی ہے اس کے اوپر اپنے گھر چلاتے ہیں. تو اس کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بھائی تم نے جب بیٹی کو پیدا کیے یا تم نے بیٹے کو پیدا کیے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وقت پر ان کا نکاح کرے، ان کی صحیح تعلیم کرے، تربیت کرے، اس طریقے سے آپ عمل کریں تو انشاءاللہ وہی بیٹے آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. ورنہ بیٹوں کو یہی رہیں گا کہ یہ ماں باپ نے خالی یوز کیا ہمارا. تو اس کے لیے ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری نہ ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے بھائی ایک ریکویسٹ یہ ہے آخری میں کہ قربانی کے جانور وغیرہ جو آپ نے خریدے ہیں مہربانی کر کے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر نہ ڈالے. اللہ کے واسطے احتیاط برتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.